Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yawm yawmus thulatsa 8 April 2025 bertepatan dengan Lailah Ashirah min syahri Syawal alaf arbomi'ah sita wa arbaun. Mazilna fi darsina fi sahih al-Bukhari wa kadhalika fi riyadhis salihin. Fanabda al-an bi sahih al-Bukhari. Fa qabla an nadkhula ila kitabil ilm falyatafaddal li ikhwanina an yusami al-matn. Riyadhus salihin aw sahih al-Bukhari ma fi muskil. Sami'. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجة الوداع فقال ذهبت قبل أن أرمي فأومى بيديه ولا حرج فقال حلقت قبل أن أرمي فأومى بيديه ولا حرج. بسم الله. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الحرج. قيل يا رسول الله وما الحرج؟ فقال أخذ بيده فحركها كأنه يريد القتل. بسم الله قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة عن سالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والبدع ويكثر الحرج. قيل يا رسول الله وما الحرج؟ فقال هكذا بيده فحركها كأنه يريد القتل. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال فأشار بيده كأنه يريد القتل. خلاص هات. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حاجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومى بيده قال والحرق قال حلقت قبل أن أتبعها فأومى بيده ولا حرق. Abdurrahman ليس أنت تسمع حديث ثاني هذا الحديث ما حفظ. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تحريض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم wa yukhbiru man wara'ahum. Maka pada kesempatan petang ini kita lanjutkan kajian di Ilmil Hadis di Sahih Al-Bukhari dari Kitabul Ilm, di mana menyebutkan bahwa Nabi sangat mementingkan di saat datang tamu dari Abdul Qais bahwa mereka datang kepada Nabi dan Nabi memerintahkan untuk menjaga iman dan ilmu, dan juga mengabarkan dan berdakwah kepada keluarga-keluarga mereka di sana. So this chapter is the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam urged the people mission of Abdullah Qais to memorize the faith and the religious knowledge and
he explained it to them and to inform to their people whom they left behind at home. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Bashar. Maka diriwayatkan dari Muhammad ibn Bashar bahwa Al-Bukhari meriwayatkan dari Muhammad ibn Bashar haddatsana Gundar haddatsana Syu'bah an Abi Jamrah qala kuntu utarjimu baina Ibni Abbas wa bainan nas. Diriwayatkan dari Muhammad ibn Bashar, dan Muhammad ibn Bashar huna dari gurunya Imam Al-Bukhari yang bernama Muhammad ibn Bashar dan laqabnya Bundar. Haddatsana Gundar, dan Gundar adalah Muhammad ibn Ja'far. Dan Gundar dia adalah Rabib dari Syu'bah. Dan Syu'bah ibn al-Hajjaj dia adalah imam. An Abi Jamrah qala kuntu utarjimu baina Ibni Abbas wa bainan nas. Maka berkata Abu Jamrah bahwa dulu aku menerjemahkan antara Ibnu Abbas dengan manusia yang lain. Maka narrated Abu Jamrah, I was an interpreter between the people and Ibni Abbas. Maka dikatakan bahwa Abu Jamrah, aku dulu menterjemah antara Ibnu Abbas dengan manusia yang lain. Faqala inna wafda Abdul Qais atau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala manil wafdu au manil qaum qalu Rabi'ah faqala marhaban bil qaum au bil wafdi ghaira khazaya wala tadama. Maka di saat datang kelompok kaum muslimin ataupun kelompok tamu yang ingin masuk kepada Islam, dan dia adalah wafat Abdul Qais, maka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan manil wafdu au manil qaum, siapa al-wafd, siapa tamu, siapa kaum yang datang. Qalu Rabi'ah, kita dari Bani Rabi'ah. Faqala marhaban bil qaum, kalau begitu ahlan wa sahlan wa marhaban. Ghaira khazaya wala tadama. Qalu inna na'tika min suqqatin ba'idatin wa bainana wa bainaka hadal hayy min kufar mudar. Maka akhirnya disebutkan bahwa kami datang dari tempat yang jauh, dan di saat kami datang ke tempat kalian wahai Nabi Muhammad dan para sahabat, kami harus melewati Bani Mudhar. Dan Bani Mudhar itu adalah kaum yang kafir dari kufar Mudhar. Maka di sini narrated Abu Jamrah, I was an interpreter between the people and Ibn Abbas. Once Ibn Abbas said that a delegation of the tribe of Abdul Qais came to the Prophet, who asked them, who are the people? You, or who are the delegates? They replied, we are from the tribe of Rabi'ah. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to them, welcome, O people, welcome, O delegation.
of Abdul Qais, neither will you have disgrace nor will you regret. They said, we have come to you from a distant place, and there is the tribe of the infidels of Mudar, intervening between you and us. Maka di sini disebutkan bahwa di antara negeri kami dari Bani Rabi'ah, kampung kami, dengan kampung kalian wahai Rasulullah, Madinah, itu harus melewati kepada zona ataupun wilayah dari orang-orang kufar Mudar. Wala nastati'u an na'tiyaka illa fi syahri haram. Maka kami tidak bisa melewati kalian kecuali di bulan haram. Dan bulan haram adalah 4 bulan. Bulan haram adalah 4 bulan. Tadkur 4 bulan, 3 bulan berturut-turut, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan 1 bulan Rajab. Maka ini bulan yang haram. Maknanya la yajuz al-qatla fiha. Tidak boleh di antara mereka saling berbunuhan. Maka di sini kesempatan emas dijadikan oleh kelompok Bani Qais untuk melewati mereka di bulan haram, sehingga mereka tidak dibunuh, tidak dicegat, tidak diambil, dirampas harta milik mereka. So this is the meaning, the sacred month, Syahrul Haram. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famurna bi amrin nukhbiru bihi man wara'ana. Maka kalau begitu perintahkanlah kepada kami perkara-perkara yang mana kami akan mendakwahkan kepada kelompok-kelompok kami di desa mereka. So please order us to do something good, religious deed, and that we may also inform our people whom we have left behind at home, and that we may enter paradise by acting of them. Maka mereka meminta kepada Nabi, famurna bi amrin nukhbiru bihi man wara'ana nudkhilu bihil jannah. Maka kalau begitu perintahkan kepada kami terhadap orang-orang yang ada di rumah-rumah kami dan di desa kami, akan kami dakwahkan dan kami akan masuk kepada Islam. Fa amarahum bi arba wa nahahum an arba. Maka diperintahkan mereka kepada 4 perkara dan dilarang mereka dari 4 perkara. Amarahum bil iman billah azza wajal wahdah. Qala hal tadruna mal iman wahdahu la syarikalah. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumu ramadan wa ta'tul khumsa minal maghanim au minal magnam. Hadihi minal awamir. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, the prophet ordered them to do 4 things and forbade them from 4 things. He ordered them to believe in Allah alone, make tauhid. The honorable, the majestic, and said to them, do you know what is mean by believing in Allah alone? They replied, Allah and his apostle, no better. There opened the prophet
said that's mean to testify that none has the right to be worshipped but Allah, and that Muhammad is his Rasul or messenger. So this the meaning iman. And the second, to offer prayer perfectly, to pay zakah, to observe fast during the month of Ramadan, and after this to pay al-khumus on fifth of the booty to be given in Allah's cause. So this the four of the honorable. And about the forbid, inshallah, we read hadith the first. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Wa nahahum an arba, amarahum bil iman billah." Intahaina. Wa nahahum an arba, an dubba wal hantam wal muzaffat wan naqir. And after this, the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, then he forbade them four things, namely ad-dubba, wa hantam, wa muzaffat, and naqir. So these names all to make wine. To make wine, this name. Dubba, hantam, muzaffat, and naqir. So this fourth name to make wine, because al-khamr is haram. Maka bahasa Indonesianya, di saat mereka mengatakan, maka wahai Nabi, kami mendatangi kalian ke Madinah dan kami hanya bisa melewati di bulan Syahrun Haram saja. Maka oleh sebab itu perintahkanlah perkara agar kami melaksanakannya dan mendakwahkan kepada keluarga kami yang ada di belakang kami, sehingga kami masuk kepada surga. Maka Nabi memerintahkan dengan 4 perkara dan melarang dengan 4 perkara. Adapun amarahum bi arba, Nabi memerintahkan kepada mereka untuk beriman kepada Allah, dan dikatakan, taulah kamu apa itu iman? Disebutkan bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, agar bersyahadat bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan Nabi Muhammad hanya utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan membangunkan atau membayar zakah. Wa shaumu ramadan, dan juga berpuasa Ramadan, dan juga memberikan khumus jika dalam keadaan peperangan mendapatkan bagian dari peperangan dari orang-orang kafir, maka diberikan khumus. Kemudian nahahum an arba, an dubba wal hantam wal muzaffat wan naqir. Maka yang 4 ini dikatakan adalah suatu alat ina, yang mana ina ini, alat perkakas ini, biasa dibuat oleh mereka kufar di Arab, membuat khomer. Jadi mereka membuat khomer, ada alat tertentu dinamakan dubba, hantam, muzaffat, dan naqir. Maka ini jika mereka membuat arak dan membuat khomer, kebanyakan dengan alat-alat ini, maka Nabi melarang untuk mempergunakan alat ini. Maka ini yang diberikan di dalam hadis ini,
So the point is, this hadith from this chapter, Nabi Muhammad SAW memberikan ilmu kepada mereka 4 perkara yang wajib dan 4 perkara yang diharamkan. For what? For them to make dakwah about ilm and to come to the paradise. Maka di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan pendalilan dalam permasalahan bab ilmu adalah dia memberikan ilmu, dan juga kelompok Abd Al-Qais meminta ilmu untuk disampaikan kepada orang-orang yang di belakang kami, maknanya keluarga-keluarga kami, agar kami melaksanakannya dan kami masuk kepada surga. Maka di sini ihtimam Nabi untuk memberikan ilmu dan amal dan dakwah. Diberikan ilmu dan amal dan dakwah. Maka ini dari hadis Al-Bukhari yang bisa kita berikan